guys. Adlaw karon nga kuan guys. Biyernes. Nata karon sa Commonwealth guys, pauli na. Grabe ang kaitom-itom sa langit guys, oh, mura og bulog guys. Kaulan nun man guys. Nata diri karon sa Commonwealth guys, pauli na ta karon guys. Gikan ta nag-deliver guys. Wow. Oh. Medyo traffic lang kamay guys. Oh. Adlaw karon nga Biyernes guys, 4. Kitsa 4. Kitsa 4 ta ngayon, pre. What? No? Ito guys, oh. Grabe na guys. Tara, umulan na sa dulo guys, oh. Na itim-itim na guys. Parang singit na guys, oh. Nagaitim guys. Kulay violet na guys. At kita karon pa exit na kita karon sa Commonwealth guys. Hindi naman medyo traffic. Wow! Doon sa ano guys, sa sentro guys, sa City Hall guys, pa sigurado umulan na talaga doon guys, oh. Itim-itim na guys. GPPB DSO. Dito na tayo sa harap niyan guys. Nag-drive lang ako konti guys. Agani ako suga kayong ulan guys, oh. Kahambal bagay ng ulan na guys. Kamutik na yan. Itong kasama ko guys, so mahinanti ko guys sa Garabi rin, vlogger rin ito guys. Sa Batangas, diba guys? Sa Lubo guys, sa kanila guys, oh. Babairo to guys. Oh, no. Adi guys, sa kagatraffic konti guys.